wa anu a mejuna ha wo me ma me din mu ene me father din mu say me ma me me din ede Veronica Kesley Hayford ne kunu din di Solomon Benson omo foundation din ye Heavenly Gift of Joy Foundation omo hu video yi ye hu ye nana baako ena nkwala mienu omuti aya akese na omo hu ye na ka omo akoma ena o say ye me present sa skawe na ye so kakra betima ye de aboa ye nuanum anase ye maame no no ye mfa mbre fa Samaritan for Prince of Peace Samaritan for no mo so on bede ono so kakra betima de aboa eno no okay. Anyalami adofo Prince of Peace Samaritan Foundation ye platform yesu na ohwe na enese uhumia na ye office na ye this video afi na ene ye wa hanim si ye nya ohoho bi wa hanim si ya ne ba oba ye nyina ne se enche na muhu ye o Cape Coast se ye nkola bi a omutia ya akese nyankopon afa ye nso ene adofo bi so e do makọ hospital ena ye mame abrewa no ono so ne nana abayewa ono so nana ni ehu ade ene abamu aketo a onya bosumi miensa a ono so ne kon aho no ye dofo bi a owo UK abrochima mu ohun omasem no akana koma o se sa enipa enan no opese onfa sika emra eme support omayaresa no na yentumi hwe omo no mu nyina omo ho entom je be kan se nyankopon sha na ohwe ha ne ba ye maame ne ba ni mpon ene gina ha ne mse ye be pese ono angasa obemma ye be ma na kwa ba na ebusa no ba bia ofiri a oba ene ni mission e wa ha ne mse na ya hwe di onyankopon ebe nyame sha mini apom dise nyame adomo ere nyankopon ase emse ene de ye wa ha na wa bepia ne mse na wa bepia nso no de wi a no ye bonko se na ebe na ya dofo a ye ni omo ewe ye platform so mbi hu de nti awa handi mepese obebo baabi a ofi ba ene odin ene o maami din ene de nti awa anum se first of all meda adofo yin ase na ye wa anum a mejuna awo me maami din mu ene me father din mu say me maami me din ede Veronica Kesley Hayford ne kunu din di Solomon Benson Mr. Solomon Benson omu video yi ye hu ye nana baako ena nkwala mienu omuti aya akese na omu hu ye na ka omu akoma omu so omu foundation din ye Heavenly Gift of Joy Foundation omu hu ye no omu so omu ye bi de ma ye na bia na me say Samaritan for so nti hu ye no kana akoma ena o say ye me present sa skawe na yeso kakra betima ye de aboa ye nuanum anase ye maame no no ye mfa mbre fa Samaritan for Prince of Peace Samaritan for no mo so ombede ono so kakra betima de aboa eno no okay enintu ene ye wa ha kakra ye wo no ene yeso ye de brem na wangasa wambodi o wangasa me angasa no me de Dennis Awuni okay good and how many adofo say wo hwe de ntia ye nua wa ha no say ya na je say eye still no Prince of Peace Samaritan Foundation ye ndwumadi papa ye na adofo ehu no ebi mu a ekon makoma say omo nantem ra your office ya no omo nantem banzo omo behu ndwumadi papa ye di eno nti na ye nua yin ene na busua omo ba ha say omo ba be support yin de be kan say nyankopon enhira na gina omo gina no de ode two men no say sa enipa enan sika omode abase yen support say enipa enan 7200 cedis say yen chiche na yen fam mo omunyina o mayaresa no Prince of Peace Samaritan Foundation de yen so ye be kan e de akire sa foundation ni abusuafo amo platform so amo hwe yen say sika biara obi de be brain say yen fa enhwe obi yare na yen fam mo obi bia no ye be yese ne o pese yen yen pepepe na unyankopon anyonyam ended because
yenim se ye de wo science enya na se ye ne pepepa nyame nhira no ebeba yen so nyame nhira no se ba yen so a eburu sika nti ebekoso enso ama mo promise se bibi biara wo bia obetumi de aba Prince of Peace Samaritan Foundation efia na de opesi enfenye no so ye de beye ama onyankopon nhira no bi aba wo so ma bi so aba yen so a ye di animu yen so yeso nyame nhira Heavenly Gift of Joy Foundation Nyankopon Enshrom bebre so mo ye foundation nenso mu Prince of Peace Samaritan Foundation ye djumadi aye di no matu anamo abaha se o mo ba beboa na ye nyina ye tumi aka bom ne ahwe oni bie ni ayarefo ne wo mo a bibinti asetrem aye den amaom Nyankopon Enshrom bebre Prince of Peace Samaritan Foundation what we always say is we stretch our arms to the needy also betumi aba na we kan ye ho ne nyina ya ka bom ne aboa oni biefo o pese wo hu ye djumadi na betumi afollowing ewo ye YouTube channel so ye Prince of Peace Samaritan Foundation and now say your Facebook channel Prince of Peace Samaritan Foundation no like here after you djumadi na your website I'll call your website one ma ppsfgh.org oko ho no ma wo be hu ye djumadi aye di nyina na won so o de ye opese o de beboa no o de abeboa na onyankopon anyi onyam no ade na nyame ehira ye nyina nyankopon ehira we so on this note no em say scanner ya cho minu an nsem o de abedu an de o say me ji free in 70 on this note no eja send e be no bi ngaze bia o ba ya no de be ye we kakemi si ayesi coronavirus di nchia di adofo o de muamoni tia scanner ni na omo de beboa Prince of Peace Samaritan Foundation ni enfa moa sa enipa nan ya mbo odin enkola omuti akese ene ye nana ne ba na onu so nani onu so ye na egusu aye hwe ye na operation na me no ka se nekra ya ye nani ni ba ko operation aka other side na afen so ye ba na onu so ni minimum ade aho ni minimum no onu so ye egusu a onu so yetu ho anamo nti de be ga se Nyankopon ehira mo bebre na bibia mo ahwe bia no so on hye mo anemu munia ya me hira bebre amen that's it na Prince of Peace Samaritan Foundation de ya semba ko ni say Oliver Twist say de bia o bebre nti de strength Nyankopon ehira mo adwuma a mo yeso na on masika embusu mamo na sika busu mamo a mo yibi na mo de be ya do ya enyemo ya sana yesre Nyankopon se onyemo Nyankopon hira mo bebre that's pa say bia o bibi final words bi na be say o cancel the abache kwanda o wetin aka kakra me person me kan say Heavenly Gift of Joy Foundation ye mame Veronica Kesley Hayford eda no eyo onoa the foundation oni support e wo bibia onoa na hoden na djumaden e na oye den ode ye enti no ohun we no de eda na akoma so ano no so be so oye no e na ohun se Samaritan for eye e na say na we de so be support ono so be support e wo na akwan so enti na ne e wa ntaka ka meka no de enti a e ma ye ba ha no ankasa ne se eya na ye pese ye hu se eye no kre se de ye hu o TV ni na no so no eya mpa na enti na e ma ye ma me Veronica Kesley Hayford efre e no ka se ye mbra officer ni ye mere se djumadi omudi no eye no kre eye genuine anaso omoboa enti na e ma ye tutu anamo e ba na ye ba ye nso ampa ye hu se ye ma me na te ha de ba na ni sebio neni ohun ade yie no ono so wa ha no ayaye ni surgery baako ni na yibe hu ye na ama ye hu se edwumedi amudi na no enye se ndada na omudi no kre eda wase ebeda wase bebre o hede enu ane kana em say seeing is believing and you to mu say oba ye no obehu ye no eno kra boosting energy amoma hu say ye Prince of Peace Samaritan Foundation ye adwumapa enti yanso ye da wase bebre say kaye de bia nke be penise mbe nante na kama ba ye office ya o fi a na wan nante so me pese mi say Prince of Peace Samaritan Foundation no mo ye adwumapa na waba oba na obedu ha mi se na obehu a wa obehu say adwuma na Nyankopon asoma yense ye ne no ane ye ti de be kan ne se Nyankopon
enhyira mo bebre na onto mo nsem na de aka bia on fen ka mo ho na bibia enkos bebe nyame enhyira mo bebre ye besen hia biem at the right time